पूरा सुन साने ना बुझी पूरा किए सुनियो कौन कही हां मां फेरा तो आपने देखिया थोड़ा जो रोड बाटे गई रोडी मारिया जो भी सुनियो बोला ना उन्होंने घर में जा हां ये बच्चा कौन है ये चक्का हो
ନାଇଁ ମାରେ ଏ କୋଠି ବାଜିଛି ହେ କୋଠି ବାଜିଛି ପଚାରୁଛି ପରା ଚୁପ ଭାଇ କଣ ଲାଗିଲାରେ ଏଇଟା ଦେଖାଗଲାନି କି ଏଇଟା ଦେଖାଗଲାନି କାହିଁକି ଡକାଉଛୁ ଆୟୋ ମା ଆଖିରେ ଭଲ ଶୁଣିବି ନା କାଟ ଚଷମା ପଡି ଯାଉ ପରୀକ୍ଷା করে দেবো না এদি হ্যাঁ আরে পরীক্ষা করে তো লাভ নাই ମୁଁ କହିଲି କଣ କି ମୁଁ ଯାହା କହୁଥିଲି ଶୁଣି ନା କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲା ଆମେ ମାଇକିନା ଲୋକ ଘରେ ଯାଇକି ରୋଷେଇ କରିବା କଥା ହଁ ତୁ ଯଦି ଜାଣିବା କଥା କହିବା ମୁଁ କଣ ଶୁଭିବ ନା कौन में माइक ना करा सबसे हम बाड़ेगो तू जे होतला हमके देखले कोण माहिबे छाडी दो ना नहीं लाइन वाली तार रखले पड़ेगी अच्छा सुनी तो कौन कहै सुनी ना कोई थलो हम तो स्टॉप इट इससे बताना कौन तुम्हारे नहीं इससे मसला हो गया तुम्हारे हां सामने कोनो स्पॉटिंग होता एले तेते कोनो गाड़ी देती भी संगे संगे कौन कही क्या होगा तुम्हें ये तो तुम्हारे सर अंदर तो होटल को सुना दिले पार्टी कर पार्टी बने बन ठीक है नहीं तू एक जाओ सब ए रानी सेट को दे उनकी सर इतना सारा कौन दो से हम बैठे तो गंजे डाली नहीं बोली बोलो रानी से ना डाली वॉल्यूम कमा दे ना वॉल्यूम कमा दे जाती राजन पानी अरे वो डेंगू ले जाती अरे सड़ा भाई की लपला होते ना बोले वॉल्यूम कमा दे सतल में कर तू हां सुनी तक नहीं मुझे कहो जी अरे महेश ने सुनियो कौन सा वाला एड्रेस पत्र दी कौन है गाड़ी करते दूसरे की जगह पूजा करता था नहीं क्या नहीं कुछ कुछ नहीं ऐसे की काम बोलो तो क्या अरे बोलो तो क्या से बुला कौन हैं से बुला कौन अरे पद को बोलो तो ले ऐसे पास मारा दे कोई वॉल्यूम कमा दे अरे जीवने खेळलाय हां कळले मामा ए पास मारा दे कोई नहीं ताकर को रानी धनी को तो बाहर लगे सेठी में सहसा कहां अरे वो से योजना नहीं मन से सब घर में चले लगे नहीं जी सब गुजार को कान दे दूरी को आ ठीक है राजी ना तो कान दे दूरी को राजी हो तो लो मो पारो राजी जा तो अरे मम्मा का कहती ना अरे कान दे दूरी को हम ले जी अरे वो संग रे मत ना पड़ेगो कान नहीं करा दो तो अब राजा को सिद्धि को मुंडा जीवन जीवन नहीं मन दुखा एक नहीं वर्षा होनी है मन दुखा आगे बैठ
आईचं Ayo आईचं lalu. कंपनी पाहिजे ग हाव ना राणा को તમને દીધા ના રેડી તમે દીધા ના નો હાથ ઉલટ apa nah દીકો દીકો kan જાવતા আছে सुना Ye kota di biambana gosula agada-gadana gosula
ସଙ୍ଗାତ ଆମର କଣ ଆଉ ରକ୍ଷା ଅଛି ଯେ କାରଣ ମରିବାକୁ ଯିବା ବାଳକୁ ଭୟ ନାହିଁ କାଳ ଦିଆ ଦଉକ ମରିବାକୁ ଯିବ ଆମେ କାହିଁ କାନ୍ଦକୁ ଯିବା ଭୟ କରିବ ନାହିଁ ହଁ ମୋ ସଙ୍ଗାତ ଏ ଲୋକପ୍ରିୟକୁ ଯେତେ ଆସିଲେଣି ସେମାନେ ଆପେ ଆପେ ନିପାତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପରିବାର ରାମକୃଷ୍ଣ ଦେଇ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଆମର କଣ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ସେ ଥାଉ ଥାଉ ଆମର ଆଉ କିଛି ଭୟ ରହିବନି पूरा सुनु सागे लाଗୁଛି पूरा किए सुनियो कोन कहि हौ धुआं उठेगा तापरे देखिया तोरा जो रोड बाटे गई रोडी मारिया जोजे सुनियो बोला ना कोने घर में ना हौ के बच्चा कोने बच्चा चक्का हो बेरी हाथ अरे तुम्हारे आप को घोड़ा में हो गया भैया आया वो ये तो ना हिंदी कम ही होगा अब हो गया ए हम छाती ए घोड़ा होने उनको पहले घोड़ा पूरा तेरे घोड़ा बैठे करी सुनियो क्या नहीं अच्छी हां 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 दिया लागे तो कहीं कोड़ा है रे सोरानी करी दे पूरा काम तो हो सुनी रे
ମାଡ଼ ଖାଇବ ତମେ ଖାଇପାରିବ ଭଲ ଅଛି ହଁ ଖାଇବେ ତ ହଉ କୋଉଦିନ ଆସିଲି କହିଦେଇକି ପଳେଇବା ଆଉ ପାଟି ତଣ୍ଟିରେ ଗଞ୍ଜି ଗାଡ଼ି ଟିକେ ଭଲ ଖାଇଲେ ନା ତଣ୍ଟିଟା କ୍ଲିୟର ହେଇଯାନ୍ତା Stop it!
ଯାହା କହୁଛ ତମେ ଏଇ କିଏ ତ କଥା ଲାଗୁଛ ତମେ? ସାର୍ ଜାଣିଲେ ତ ଗୋଟେ ଲୋକ ଶୁଣୁଥିଲେ ପାଟି କରି କରି ତଣ୍ଟି ଭଳି ଭଳି ଛିଡ଼ି ସାରିଲାଣି। ତୁ ଏଇଠି ଯାଉ ସେ ବାବୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣି ଦେଇକି ବସିଛି କହିଲେ ରାଣୀ ସେନା ଟାଣିଛୁ ଭଲ୍ୟୁମ୍ କମାବେ ନା ଭଲ୍ୟୁମ୍ କମାବେ ଶୁଣିବୁ କଣ ପାଇଁ ଦୂରେଇକି ଯାଅ ପୂଜା ଲଗ୍ନ ଥାଲି କାରଣ ମୁଁ ଛୁଟିବି କାଇଁ ସେଠି କଣ ଫୁଲ ତରିଆ ଆମେ ଫୁଲ ତରିଆ ସେ ଫୁଲ କଣ ହାଁ ସେ ଫୁଲ କଣ ହବ ଆରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ତୋଳିଲେ ସେ କଷ ମହାରାଜ କହୁଛି ଭଲ୍ୟୁମ୍ କମାବେ ଝିଉଟେ ଖେଳିଲେ କହିଲେ କଣ ହବ ଏ କଷ ମହାରାଜ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କଣ ରାଣୀ ଧନି ଗ୍ରୋଥ ବାହାର କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସହସ୍ର କଣ ହବ ଆରେ ସେ କହୁଛି ନା ନାଇଁ ମନେ ଅଛି ତମ ଘର ନଦୀ ଜଣା ଲଗାଏ ନେଇକି ସବୁ ପୂଜା କରିବ କାଳି ଧରି ଯିବ କାଳି ଧରି ଯିବ ରାଜି ଯାଉଛୁ ଲୋ ମୋ ବୋପାର ରାଜି ଯାଉଛୁ ଆରେ ମନ ଇଚ୍ଛା କହୁଛି ନା ଆରେ କାଳି ଧରି କଣ ହବ ଜାଣିଛି ଆରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ମଥୁରାକୁ ପଳେଇବ କାଲି ନାଇଁ କରା ଦିଉଛ ଆମ ରାଜା ବସିଥିଲି ମୁଣ୍ଡ କାଟ ଜୀବନି ଜୀବନି ନାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ ଏଇଥିପାଇଁ ବର୍ଷା ହଉନି ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ ଆଗେ ଆସ ଆଇଛୁ ଆଉ ସମ୍ପାଦି ପାଇଯିବୁ ଆଉ ନା ରାଣ ତମେ କି କାଗ ନା ଏଠି ତମେ କି କାଗ ନା ମୋ ହାତ ହତ ଯିବ ଯିବ আছে শুনা এ কথা বিড়ম্বনা বসুরা
ସଙ୍ଗାତ ଆମର କଣ ଆଉ ରକ୍ଷା ଅଛି ଯେ କାଳକୁ ମରିବାକୁ ଯିବା କାଳକୁ ଭୟ ନାହିଁ କାଳ ଦିଆ ତାକୁ କଣ ମରିବାକୁ ଯିବ ଆମେ କାହିଁ କାଳକୁ ଯିବା ଭୟ କରିବ ନାହିଁ ହଁ ମୋ ସଙ୍ଗାତ ଏ ଗୋପପୁରକୁ ଯେତେ ଅସୁର ଆସିଲେଣି ସେମାନେ ଆପେ ଆପେ ନିପାତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦେଇ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଆମର କଣ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ସେ ଥାଉ ଥାଉ ଆମର ଆଉ କିଛି ଭୟ ରହିବନି